एवरीवन, आज मैं आप लोग को इल्म सर्फ पढ़ाने वाला हूं। ग्रामर के अंदर आपने इससे पहले इल्म हिज्जा के बारे में पढ़े थे, जिसके अंदर हुर्फ तहज्जी का जिक्र हुआ था और उसकी किस्मों का, कि हुर्फ तहज्जी को कितने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इल्म सर्फ को। इल्म सर्फ क्या होता है ना, जो लफ्जों से बहस की जाती है, जिसमें लफ्जों से बहस की जाती है, उसको हम इल्म सर्फ कहते हैं। ठीक है, इल्म सर्फ में सबसे पहले क्या आता है? लफ्ज, है ना। तो लफ्ज किसे कहते हैं? जो आवाज इंसान के मुंह से निकलती है। ठीक है, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। ठीक है, और लफ्ज की कितने किस्में हैं, यानी लफ्ज को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो लफ्ज के को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? लफ्ज मौजू, और दूसरा होता है लफ्ज, है ना, महमल। तो लफ्ज मौजू वो होता है जिसका मानी हो, ठीक है, और लफ्ज महमल वो है जिसका मानी ना हो। ठीक है, तो लफ्ज मौजू के अंदर जैसे किताब, पानी, रोटी वगैरह, और लफ्ज महमल होता है वताब, वोटी, है ना, और वानी। इस तरीके जिसमें अर्थ ना निकलता हो वो आपका लफ्ज महमल होता है। लेकिन लफ्ज मौजू के, अब चलेंगे हम लोग आगे, लफ्ज मौजू की कितनी किस्में होते हैं, यानी कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो लफ्ज मौजू को दो हिस्सों में बांटा गया है, लफ्ज मुफर्रद और एक है लफ्ज मुरक्कब। लफ्ज मुफर्रद के अंदर वो लफ्ज जो अकेला मानी दे, है ना, लफ्ज मुफर्रद होता है, जैसे मकान, मेहमान, कुर्बान वगैरह। लफ्ज मुरक्कब वो लफ्ज होता है जिसका जो एक दूसरे लफ्ज से मिलकर बना हो, है ना, जो एक दूसरे लफ्ज से मिलकर बना हो, जैसे कुतुब प्लस खाना यानी कुतुब खाना। ठीक है, गुलसिता, गुल प्लस सीता, गुलसिता, अकल प्लस मंद यानी अकलमंद। इस टाइप से जो भी वर्ड आएंगे वो सब लफ्ज मुरक्कब होंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे कलमा के बयान, है ना। तो कलमा किसे कहते हैं? तो कलमा को ही मौजू कहते हैं, है ना, जिसका कोई माना हो उसको कलमा कहते हैं, यानी जो अकेला माना दे वो कलमा होता है। तो कलमा की किस्में, तो कलमा की तीन किस्में होते हैं। पहला इसमें, दूसरा फेल, तीसरा हुर्फ। ठीक है, यानी इसमें वो होता है जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यानी जिसे किसी चीज, जगह, शख्स के नाम मालूम हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें कहेंगे। इसमें आप क्या लिख सकते हो? इसमें यानी कि किताब, है ना, कलम वगैरह, किताब, कलम, है ना, लकड़ी, मार्केट, है ना, क्या मार्कर, बोर्ड, ठीक है, कपड़ा लत्ता, जितने चीज है सभी चीज है, घर द्वार, हर चीज आपका इसमें कहलाएगा। लेकिन फेल क्या होता है? तो जो जिससे किसी काम को करना या होना मालूम हो, जिसे किसी काम को करना या होना मालूम हो उसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ठीक है, यानी आना जाना, खाना पीना, ये सब क्या है? आपका फेल है। ठीक है ना, आना जाना, खाना पीना, रहना सहना, है ना, पढ़ना लिखना बोलना, ये सब आपका फेल है। ठीक है, और हुर्फ वो होता है जो अपने, है ना, बगैर, है ना, किसी भी जुमले को, ठीक है ना, माना ना देता है। माने कि हुर्फ जो होता है वो, हुर्फ जो होता है किसी इसमें या फेल का, ठीक है ना, खुद माना ना देता। ठीक है ना, तो उसको हम हुर्फ कहते हैं। तो हुर्फ यानी कि इंग्लिश में इसको प्रीपोजिशन की तरह, है ना, यूज करते हैं। प्रीपोजिशन ही है, जैसे में पर, तक, में, है ना, को, की, का, की, सब जितने भी हैं ये सब आपका हुर्फ होता है। जैसे अहमद छत पर गया, है ना, तो खाली पर हम अगर बोलते हैं तो पर खुद अपना अकेला माना नहीं देता है। ठीक है ना, ये किसी जुमले के बीच में आ करके वो एक दूसरे का संबंध को, है ना, बदलाता है, ताल्लुक को बदलाता है। ठीक है, यानी हर्फ कहलाएगा। अहमद छत पर गया, अब इसमें सवाल आपसे पूछ देगा कि पर क्या है, इस जुमले के अंदर पर क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? यह हुर्फ है ना। हम लोग क्लास में हैं तो इसमें में क्या है? तो ये हुर्फ है ना। अहमद मदरसा तक गया, है ना, तो इसमें तक क्या है? हुर्फ है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे इसमें का बयान। ठीक है, तो इसमें का बयान हम लोग लिखेंगे मानी के एतबार से, मानी के एतबार से, है ना। इसमें की पूछेगा तो दो किस्में है लिखेंगे, है ना, दो किस्में है। मानी के एतबार से
کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, معنی کے اعتبار سے اسم کا ہے نا, اس میں کی دو قسمیں ہیں. پہلا ہوتا ہے اسم ذات, ٹھیک, اسم ذات, اور دوسرا ہوتا ہے اسم صفت. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اسم ذات یعنی جو کامن پوری ذاتی کو جو بوت کراتا ہے نا, جس سے پوری جگہ چیز ہے نا شخص کا نام معلوم ہو, اس کو ہم لوگ اسم ذات کہتے ہیں. کسی بھی ذات کو بتائے ہے نا, وہ اسم ذات ہوتا ہے. اسم صفت وہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز, کسی بھی جگہ, کسی بھی شخص کی خوبی کو بتائے ہے نا, وہ چیز کیسی ہے, اسے ہم اس میں صفت کہتے ہیں. تو اس میں ذات کے اندر کچھ بھی لے سکتے ہو ہے نا, جیسے میں اونٹ ہو سکتا ہے نا, ہاتھی ہو جائے گا ہے نا, ندی ہو جائے گا, ٹھیک ہے, گھر, دروازہ, گیٹ, درخت وغیرہ جو کہہ دو سب اس میں ذات کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے, پٹنہ, دلی, ممبئی, یہ سب بھی آپ کا اس میں ذات کے اندر آ جائے گا. لیکن اس میں صفت کسی بھی چیز کی صفت بیان کرے گا, اس کی خوبی بتلائے گا کہ چیز کیسی ہے. جیسے میں ہو جائے گا اچھا ہے نا, برا, نیک ہے نا, بد, تیج, ٹھیک ہے, لال, پیلا, بلو کلر کا جو بھی نام ہو ہے نا. جیسے یہ کوٹ کیسا ہے تو کالا ہے, اس کوٹ کا خوبی کیا ہے تو کالا ہے نا. چلیے, اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے اس میں کے اندر بناوٹ کے اعتبار سے, آپ سے پوچھ دے گا ایگزام میں, بناوٹ کے اعتبار سے ہے نا, بناوٹ کے اعتبار سے اس میں کی 3 قسمیں ہیں. بناوٹ کے اعتبار سے اس میں کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 کون سا ہوتا ہے؟ جامد ہے نا. نمبر 2 کون ہوگا؟ مصدر. نمبر 3 کون ہو جائے گا؟ مشتق. ٹھیک ہے. اب بولا جائے جامد کیا ہوتا ہے, تو جامد وہ ہوتا ہے جو کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو اور نہ اس کلمہ سے کوئی نکلے. ٹھیک ہے, وہ کیا کہلائے گا؟ جامد. جو کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی نکلے, وہ ہوتا ہے جامد. جیسے میں ہو جائے گا درخت. ٹھیک, اب درخت ہو گیا, ندی ہو گیا, پہاڑ ہو گیا, یہ سب کسی ہے نا ورڈ سے نہ جڑ کے بنا ہے, اور نہ ان تمام لفظوں سے آپ کوئی ورڈ کو جوڑ کے ہے نا کوئی لفظ بنا سکتے ہو. مصدر وہ ہوتا ہے جو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے اگلا ہے نا یا کچھ ورڈ یعنی کچھ لفظ تیار ہو یعنی بنے ہے نا, جو بنے وہ کلمہ ہے جو نہ کسی اس کلمہ سے نکلا ہو بلکہ اس سے کوئی کلمہ نکلے. یہ اس کا ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, یعنی مصدر وہ ہوتا ہے جیسے میں کھانا ہے نا, پینا, ٹھیک ہے, پڑھنا لکھنا, یہ سب جو بھرب والے جتنا ہوتا ہے نا کریا, وہ سب مصدر کہلاتا ہے اردو میں. ٹھیک ہے, تو کھانا پینا, پڑھنا لکھنا, بولنا, کھیلنا, یہ سب تمام چیز کیا ہو گئے؟ مصدر ہو جاتے ہیں. لیکن مشتق کیا ہوتا ہے؟ جو مصدر سے بنا ہو. یاد رہے گا, جو مصدر سے بنا ہو وہ کیا کہلائے گا؟ مشتق. یعنی کہ مصدر سے کیسے بنا ہو, جیسے کھانا سے کھانے والا ہے نا, پینا سے پینے والا, ٹھیک ہے, پڑھنا سے پڑھنے والا. آگے سمجھ میں؟ تو مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے بنا ہوتا ہے. جو کھانا ہے مصدر سے بنا ہے کیا ہے؟ کھانے والا ہے نا, کھانا سے کھانے والا, پینا سے پینے والا, پڑھنا سے پڑھنے والا, بولنا سے بولنے والا. ٹھیک ہے, تو ان تمام چیز کو ہم لوگ مشتق کہتے ہیں, تمام لفظ کو ہے نا مشتق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنے ہی. اگلے ہے نا بار پھر ہم آپ کو پڑھائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.